ሰላም የሆነች ምድር ናት ከሁሉ ነገር ቢል የለ የመኪና ኢንሹራንስ የለ የስልክ ልክፈል የለ የቤት ክራይ የለ የዳይፐር የለ ቀለብ የለ ልጅ ቤት ትምህርት ቤት ላድርስ የለ አብ የለ ዳሩ ሰላም ስብሃን እንደው ስለ ጀነት ብዙ ጊዜ ትነግረናለ ጀነት ማለት ነው ከምንድነው የተገነባችው በመንስ ነው የታጠረችው የሱ መልስ ግን ሱብሃንአላህ ያላህ ጀንያን ያላህ ረህመት ለሁሉም ሰፊ ስለሆነ ያቺ በውስጡ ስላለች ምን ይላል እንደው ተውኝ ባጣ ነገ ጀነት መቀርቀራ አላህ አረገኝ ነበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ስለተከፈቱት ስለ ጀነት ጸጋዎች كيت جمرن يتندمنا بقى باناوكم لمن الله سبحانه وتعالى سل جنة على نجر بزوس لوانا نبيهم عليه الصلاة والسلام ببركات تستمروا هالجو سل جنة بزوس لالو يانن هلا بزيش هالجر ساعة مداس السلام يتشال عندان دنيا تكسن إن شاء الله تعالى لما يتنمكرال نينم من أنتنم الله سبحانه وتعالى لجنة بلد جنة ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه بساتشو كتاب وسط علماء الإسلام بمصطلح درجة سلت يتسمى مبتن جنة ميلون سيقل صمن علو هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لامنوا أمنهم ملكام لسروا باروچو نجاك يا ما كان يزجاج جلاتشو مندر حجر مالتنا جنة مالت هون نقدي ولا زان نجبا الله سبحانه وتعالى جنة بقرآنه جنة بتشابلوار اللي يطرات ببركات تاسموش مال النوع الله سبحانه وتعالى طرتواتا دار السلام الحسنى دار المقام المقام الأمين الفردوس طوبى يا الله بركات تابهون السموج مال الله سبحانه وتعالى جنة طرتواتا الله والله شنو من جنتي بلن الله يوفق ديك دمن دالكوت كيت نجمرو يتسنى بقالن نميلون سلمان نشل أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بتأيّكوت إياكين جمر إمام ترمزينا إمام أحمد كأبي هريرة رضي الله عنه وزقبت حديث إن شاء الله حديث صحيح نو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها يا رسول الله اندوس لجنة بزوجي زيت نقرنا الله جنة مال النو كمن دنوس يتجنباتشو بمن السنيت هاترتشو اندوس لماوك نفلق على النقرن بلو أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام طيقاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام ملسس ملسو من علو لبنة من فضة ولبنة من ذهب يتسرّج أطروان مال النوك في الجنة أطروشا كبر بهنا عطر يتهطروناچو كفي الجنة وچم كورك بهنا عطر يتهطروناچو على النبي عليه الصلاة والسلام وملاطها المسك الأسفر النزي بولت يعني النزي لبنا مال الدنقاي ونم بولكيت مالن النزي جنة يتهدروا بولكيت وش دقمو اندي يازو بمحال يتجمروا
مسك نوعلو المسك الأسفر مسك أسفر فلو مالت الطاري من خفة يعني سيرج وينم سينفع አሁን እኛ እንደምንነፋው አይነት ምስክ ልብሳችንን ሲነካው እንደሚያበላሽው አይነት የዱንያ አይነት ምስክ ሳይሆን በጣም ለስላሳ በሆነ ማለት ነው ምስክ الأسفر ነው እነዚህ ከጀነት የጀነት አጥሮች የተገነቡበት ፖለኬቶች ምን የሚያረጉት የሚያዙት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وترابها الليان الزعفران أفروشان دقمو لما وكيفلك كندون زعفران نعلو النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا عليه زعفران من يأكل بقرام من يأكل ودن هندهوننا ولا يشنب منا وقواله نقرقني جنة زعفران الدنيا عن جنة ما يعني بالدنيا لعلون زعفران يمثل المالت هيدلم بسم الله سبحانه وتعالى انديانت نقر علبلو ሲነግረን እዚህ ባለው ማመሳሰል የለብንም ያ የጀነት ጸጋን እንዲሁም በጀነት ውስጥ ትንንሽ ጠጠሮቿም አጥሩ እንዲያመር ግንቡ እንዲያመር ሁሉ ነገር እንዲያመር የተዚያን የተነጠፈው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም القوت الياقوت اللؤلؤ والياقوت لؤلؤنا ياقوت نعل النبي عليه الصلاة والسلام ስለዚህ ጀነት የተገነባችው ከምንድነው አጥሮቿ ከብር ከወርቅ የተነጠፈው ማለት ነው ከሉዕሉዕና ያቁት አፈሮቿ ደግሞ ከዛዕፈራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ይበላል ሁሉም መቼም የሚጾመው ቁርአን የሚቀራው የተለያየ ኢባዳ አድርጎ የሚለፋው ነገ ምን ለመሆን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ለምእመናን የደገሰውን ጀነትን ለመግባት ነው እንደው በስራችን ባይሆንም በረህመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገባን እኔ ሀገር ቤት ከመውጣቴ በፊት ልጅ ሆኜ እኛ ሀገር አንድ ስሙ መጥቀስ አያስፈልግም በጣም ይጠጣል ቤተሰቦቹ ተክላላ ሙስሊም ነው ግን የሚታወቁት አላህ ሄዱበትን ሀገር خير ያርግላ እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ በምን አይነት አህዋል እንደሞታ አላውቅም ግን እኔ ሀገር እስካለው ድረስ ልጅ ሆኜ ማውቀው በጣም ነው የሚጠጣው እና ሁሌ ሰዎች መክሩታል ወደ መስጂድ እንዲመጣ እንዲሰግድ የሱ መልስ ግን ሱብሃንአላህ ያላህ ጀንያን ያላህ ረህመት ለሁሉም ሰፊ ስለሆነ ያቺ በውስጡ ስላለች ምን ይላል እንደው ተወኝ ባጣ ነገ ጀነት መቀርቀሪያ አላህ አረገኝል ነበር يعني سبحان الله يسوي لي الله الرحمة سفار قصلمي بعد أنكوان باس قبان ينكوان أزنو لي جنة مكركر يا رجينيان قري جنة مكركر بيت ولا شنم الله للزايبلن من عينة تندونا هدنا نعلن إن شاء الله تعالى بس راح شنم بهم برحمته إن شاء الله تعالى لذي جنتي تجنباشو كمن دنو هون أبي هريرة أيكو كاجين وتملسني تجنباشو ليلاو نبي عليه الصلاة والسلام الله سل جنة بمنا قرب الساعات سل جنة بزوب قرآن نقرونا نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة ببركات حديثات استمرونا نقرونا نقرقن اللهم بقرآن كنقرن نبي عليه الصلاة والسلام ببركات حديثات كاستمرونا كنقرون بلاي يتدبقوا يجنة قدوانا دقصوا بزونو لزمنو إمام أحمد إمام مسلم إمام مالك إمام أحمد رحمة الله على الجميع بزقوت حديث أن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وهو ويصف فيه الجنة أني كلتات عندك النبي عليه الصلاة والسلام كسهب وشاتشو قا قج بلو ስለ ጀነት የሚያወሱበትን ማለት ነው መጅሊስ ደርሼ ከሳቸው ጋር ተቀማመጥኩ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸውቅ ያረጉ ስለ ጀነት እየነገሩ ሰሃቦቻቸውን ደረስኩና ቁጭ ይላል ثم قال في آخر الحديث حديث زغبو مጨረሻ ላይ ምን አለ ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة بزو تناقروا مجرشا منالو فيها ما لا عين رأت بجنة است عندم كان يسولج عين ايتم ما وقو نقرني الله اندون ديانة نقرن كوان على لمال وفي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت تدمتو تسمتو ما يتوق اميامرو زمارينا دمصوچم مالال النبي عليه الصلاة والسلام عندكن بهيوت مالنو سمته ما تاوقو ولا خطر على قلب بشر فسولج لبونا وسطم عندكن السوس اسبوت ماوقم نجر اللالو اندو ستاو اندي عينت نجرم አለ ብሎ የሚያስደምምህ ነገር الله يجزاه سيبلن والله دار السلام دار الأمان من كل شيء قدم እንዳልነው الله سبحانه وتعالى جنة يعني በተለያየ ስም አይደል የገለጻት ከዛ ስሞቿ መካከል አንዱ دار السلام من كل شيء ሰላም የሆነች ምድር ናት ከሁሉ ነገር ቢሌለ ኢንሹራንስ የመኪና ኢንሹራንስ የለ የስልክ ልክፈል የለ የቤት ክራይ የለ የዳይፐር የለ ቀለብ የለ ልጅ ቤት ያኔ ትምርት ቤት ላድርስ የለ تعب የለ دار السلام سبحان الله لزمنا الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار السلام من كل شيء أمان طورنتات فرا قديات فرا آياني يالله منقست بني لا وسندبر ياسقاينيال ياسرنيال ياسقاينيال اتفرا لمن عندنا زيان السوج جنة هيقبو لذلك الله سبحانه وتعالى سورة القصص لاندالو تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى إن تشويك عندنون عندن منيات عندن قواقوات أرقم من على تلك الدار الآخرة يا شي بمبال بسات يسولج مالنا إيه كمبالو نجر يبلط من يارد تشويك يا رجوال يا نجر سلهنا إيه نجر سله متسطو كل هذا المعدن يسولج يا سبال يراك أن يتدبك السلونة لما وق لما يتقواقوال اللهم من دزانو جنة يكن لسات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يبلاينتنا عند اليوم بكلة لما يفلياني كزاج صداج ونشن جنة አለች ይላልና لكن መጨረሻ ላይ ምን አለ للمتقين እነሱን ለሚፈሩ ሰዎች ስለዚህ ጀነት دار السلام يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سمتنا ما ناوقو أدمتنا ما ناوقو عندكن بلباتشن اندي عينت نجر على بلن يالسبناو እንደዛ አይነት ሀገርን الله سبحانه وتعالى ለኛ ያዘጋጀልን ነገር ግን ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ስራ ነው መበርታት ነው والله حرس ساعه ለዱንያ ሰጥቶ ጨርቅ መጣል ሳይሆን ያቺ ለምእመናን የተዘጋጀችውን ሀገርን ለማግኘት አሁን እዚህ ዱንያ ላይ ራስን ጠበቅ አድርጎ መልፋት መስራት ነው لزمن عربوش من إلى ومن خطب الحسناء لم يغلي مهر عندك ونجت وبيت يلمننا يجسو هرب ميتيك بساعات مهرا ودن عيبل لمن يتيكو مالنا كونجونا وبسلونش هذا اللي ولا تودوا الله يلم ومن خطب الحسناء فلم يغلي مهر فلم يغليها المهر عند كونجو وبيت يلمنا سو مهر يبزابات يبزابات على اللي ولتون كودرك
ሷመቱ ከፈለካት የተጠየቀውን ሰጣ መውሰድ ጀነትም እንደዛው ነች ሚገባበት መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አርጎልናል ስለዚህ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ሁሉንም መዳሰስ አንችል ሶስተኛ ጀነት መታመም የለ መሞት የለ መድህየት የለ ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ኢማም ሙስሊም ሐዲስ አቢ ሁረይራ እንዳሉት إن لكم أن تصحوا فلا تسقمون أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتون أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فلا تبعسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمون أبدا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا لن أنت من الله زلالماوي أما يقرط هنا همم أبروت يالي الله إننت هلا شعلو جنة استمتامم يلا لن أنت موت ما يقرط هنا زلالماوي ما يقرط هنا هيوت على الله شعلو النبي عليه الصلاة والسلام لن أنت دهنتنا ليلة دهنتن يمثلوا نجر عبر يالتقارنا ጸጋዎች አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናንተ እርጅና ያልነን ማይነካው አብሮት እርጅና ያልለ የሆነ ወጣትነት ለዘላለም ከናንተ ጋር የሚቆይ ወጣትነት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መድህየት የለ ከባንክ ልበደር የለ ደህየው የለ ታመምኩ የለ እሞት አለው የለ አረጃለው የለ ዛሬ ሁሉም እርጅናን ይፈራል አይደል አንድ ጸጉር ነጭ ጸጉር ጭንቅላታችን ውስጥ ያየን እንደውን ቀድሞ ነው ሐሳብ የሚጀምረን خلاص እንላለን እኔም ጀምሮኛል ሐሳብ እየገባኝ ነው የሰው ልጅ ነው አይደለም ግን ይሄ ጀነት ውስጥ የለም لزام النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد حديث إمام الطبراني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام مناله يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مردا بيضا جعادا يجمر النبي عليه الصلاة والسلام يجنة سوى الجنة بميقبوا بساعات جردا هونو يقبالوا علو جردا بلو مالت بسونتاچو لاي منم اين ጸጉር ያሌለ ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጸጉር የጸደው ሆኖ ሙርደን ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙርደን ብሎ ማለት ጺም ያሌላቸው ከጺም አልባ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢضን ነጭ ወተት የመሰሉ ከወተት የነጽያን የነጽወነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ አክበር ወጣትነት ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አሉ እድሜያቸውም 33 ሆነው ይገባሉ አሉ እያንዳንዱ የጀነት ሰው እድሜው 33 ነው ሴትም ትሁን ወንድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ዑለማው الاسلام ለምንድነው የጀነት ሰዎች 33 አመት ሆነው ጀነት የሚገቡት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች ሁላ ሃያዎቹ ይያለ ወይንም እስከ 30 ማለት ነው 34 እና ከዛ በላይ ይያለ ከቁጥሮች 33 ማለት የመረጠበት ምክንያት ለምንድነው የሚለውን ዑለማው الاسلام ትንታኔ ሲሰጡበት አንድ ሰው ወጣትነቱ የሚሟላበት ያኒ ወንድነቱ የሚታይበት አለው የሚብልበት ሰዓት
33 ሲሞላው ነው ለዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች መካከል 33 ምን ያደረገው ለኛ የመረጠው ስፋታቸውም እርዝመታቸውም የአዳም ሆነው ይገባሉ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ አዳም የደረዘምን እንደ አዳም የሰፋን ሆነንም ነው መንገባው ይሄንን ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስቀያሚና ያኒ ሰው ልጅ በጣም ሲረዝም ያስቀይማል አይደል በጣም ሲሰፋም ያስቀይማል ግን ይሄ ያኒ ጀነት አይደለም ሱብሃንአላህ ጀነት አይደለም የጀነት ሰዎች ውብ ናቸው ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰሂህ ሐዲሳቸው እንዳሉት ሱቁል ያል الجمعه ሚቢያን ጁምዓ ቀን ሁሌ ገበያ አለ አላህ ይዛሰ ይበለ አብሽሩ እዚ ሾፒንግ ሄዳችሁ ገንዘብ አጥሯችሁ መግዛት ማትችሉትን ነገር ሁላ አብሽሩ ጀነት ላይ ትንበሸበሻላችሁ والله لزم ነው يقول ربي جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الى الله جل وعلا الله يزاسي بلنا ولكم فيها ما تشتهي انفسكم لن انت بجنة ውስጥ ነፍስያችሁ ያሻችሁ ነገር አለ ያሻው ነገር ነው ያለው ዱንያ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ተመኝቶ ያጣው ነገር ሁላ ዛል አብሽር ولكم فيها ما تشتهي انفسكم የመብል አይነት ሊሆን ይችላል የመጠጥ አይነት ሊሆን ይችላል የመላብስት አይነት ሊሆን ይችላል የመኪና አይነት ሊሆን ይችላል ዚፕ ፌራሪ ያለ ቡጋቲ ያለ አይደለ እንዴ እነዚህን መንዳት ያልቻልከው አብሽር ትነዷል ለዛ والله ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ቁጭ ብላችሁም የሆነ ነገር አስባችሁ የምትጣሩት ነገርም አለላችሁ ቁጭ ብላ የሆነ ነገር ትዝ ይልህና እንዲህ ስትል ማሻአላህ አንተ ጋር ያለው እኔ አይደለሁም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት አላህ ማለነ ይሄንን ያዘጋጀው መጨረሻው አያውን ሲዘጋ ምን አለ ኑዙለን من غفور رحيم ይህ ከአማያኒ ማለት ነው ከአዛኙና ሩህሩህ ከሆነው ጌታ ለጀነት ሰዎች የተዘጋጀ ድግስ ነው የድግሱን ባለቤት እኔ ነኝ ይላል አላህ እኔ ነኝ የደገስኩላችሁ ይሄ ነው እየጠበቀን ያለው والله አብሽሩ ዱንያ በብዙ መንገድ ጭንቀቷ በስቶብንም ተዓባ መከራዋ ቢያለፋንም ቢሰባብረንም ይሄን አልፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቀደልን እንደውም ይሄንን ሁላ ምን ረሳበት ዓለም እየሄድን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ይዛሰ ይበለን አላህ በረህመቱ ስለዚህ ጀነት ወጣት ሆነን ነው መንገባው አብሽሩ እርጅናው እዚህ ወርግፍ አርገን ነው የምንሄደው መታመም የለ ሆስፒታል አሁን የለ የህክምና ኢንሹራንስ የለኝ የለ እሱ ካሌለ ታክስ አይሰራልህም አይደል ወይ ታክስ ከፍ ይላል ይሄ ሁላ የለም አብሽሩ ይሄ ሁላ እዚሁ ላይ ነው የሚቀረው في دار التعب وفي دار الخدر وفي دار التعب زينه هي ሁላ የሚቀረው والله جنة ان شاء الله تعالى دار السلام دار الامان ነች ሌላው እንግዲህ ሁሉንም መዳሰሳን ነች እዚህ ላይ አንዳንዴ መሸረብ የተፈለገ አላህን በመፍራት የሚተው ነገር ሁላ እዛለላችሁ አብሽር በርጫው ስትል ያስታወስከኝ ነገር አንዱ ሼኹ ጋር መጥቶ አሉ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል እንደው የሲጃራ ሱስ ያሰከረው ሰው ነው መሰለኝ እንደው ጀነት ውስጥ ሲጃራ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል ጀነት ውስጥ እንደ ሲጃራ አለ ወይ አሉት ሼኹን ሲጠይቀው አራ አለ ምን ችግር አለ አሉት ግን ወርደህ መታቀጣጥለው ጀሃነም ወርደህ ነው አሉት እደምታያኒ የምትለክሰው ለምን ጀነት ውስጥ ማለት ነው ሳት የሚፈልግ ነገር የለም ሁሉ የተዘጋጀ ነው ተዓብ የለም
አብሽር በርጫውም ማለት ነው ምን አይነት በርጫ እንደሆነ ባላውቀውም አለ ብዬ ባልዳፈርም ብዙ ነገር አለልን አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ ጀነት ውስጥ አይኖሩም ኢንሻአላህ በዱንያ ጀነት ውስጥ መልካም የሚባሉ ነገር ሁሉ ነው ያሉት እንጂ በዱንያ ላይ ማለት ነው መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አገኛለሁ ብላችሁ አትጓጉ አላህ ለዛ ያብቃን አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ እዚህ ተዓብ ያረገን ነገር ሁላ ዛን ረሷለን እና እችም አለች ግን እዛ ያለው የነ አምሳሉ አይነት ቤት አይደለም የነ ደብይ ቤት አይነት አይደለም እዛ ያለው ሌላ ነው يقول ربي جل وعلا في سورة محمد الله سلج جنة استسلال نعمة بمنا قرب الساعات من إلال سورة محمد العاون أستوصي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلى مثل الجنة التي وعد المتقون نزع الله أن يفر سوّج يتقبل لا تشوم على أنه جنة مثالها هنا إلى الله فيها أنهار بوسطهم على أنه بركات وانزو تشالو أنهار الله فيها أنهار من ماء كوها هنا وها سبال بدنيا وها مال النعصبنو أج أتبلو يجنتها ليلا وحانا سبحان الله غير آسن دفرس هنا تردت على أمي تعفت يونا وهال يا هي جنتنا والله بدنيا نمثله وأنهار من لبن كاوتت هنا وانزم لم يتغير طعمه طعمه يلتغير الدنيا وتت بتكمت ጊዜ ወይንም የተቀመጠ ሲሄድ ምን ይሆናል ጣዕሙም የተበላሸ የተቀየረ ይሄዳል ሱብሃንአላህ የጀነት ግን እንደዛ አይደለም ዑለማው الاسلام የጀነት ማለት ነው ወተት ወይንም የጀነት ኸምር ከየት እንደሚፈስ ሲናገሩ من جان جبال المسك ከትልቅ ተራራዎች ከሚስክ ከሆኑ ተራራዎች ስር ነው የሚፈሰው الله أكبر إيه ولا لنيا لو كإخوان إهنن ولا دقسون لنا أنبياء الله والله إهنن ولا دقسون من نامسوا إهنن ولا ما لنا أرجو يتبك النو لديك أو الله المتازز يقعتن والله إهنن ولا دقسون لنا بدنيا يسكرني لنا إهنن ولا زجايتون لنا اللهم لنا قلت الله بما يفلقوا نجر يامسني يالنو لنيم لنانتم الله يزجاجو هننو الله يزاسيبل وأنهار من خمر لذة للشاربين كخمر هنا مالنو من الله وانزال طافاج هونج لتأجوج جن الدنيا عينت متت عيدل كما قال ربي جل وعلا في سورة الأخرى يطاف عليهم بآنية يطاف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين وكأس من معين عدل ولا يصدعون عنها ولا ينزفون سبحان الله متأتني زو ودان تميامتوت
በእድሜያቸው ማያድጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት ውስጥ የፈጠራቸው የሚያምሩ ህፃናት ናቸው ይዘው የሚመጡልክ ላንተ ኸምርን ማለት بأكواب وأباريق وكأس من معين كما تتهون لا يصدعون عنها ولا ينزفون الله سبحانه وتعالى ግን የጀነት ውስጥ ያለው መጠጥ ሲጠጡት ሆዳቸውን ማያሳመም ከጠጡት በኋላ ማለና አቅላቸውን እንዲስቱ ማደር እንደዛ አይነት የሆነ ኸምር ነው ለነሱ ያለው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሽር የደብየን ያኔ የአበባ እዚህ ዱንያ ላይ መጠጣት ያልቻልከው ለአላህ ብለህ የተውከው እዛ ትጠጣዋለህ ኢንሻአላህ ተዓላ من لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كمار يهونا وانزم على اللاشو من يهونا نسو يهونا مار لال إيه ولا انقدي سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام قدم اندالوت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعدلني وانزو من يأكل اندهونا أناوكو الله يزاسو يبلن إن شاء الله تعالى ليلاو بدنيا لاي انقل فيلم نبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله إن إمام الطبراني بزقبت حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هل أهل الجنة ينامون يا رسول الله جنة سوّج مال إنه يتنيالو بلو سيتيقو قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون متنيات يموت واندمنو يجنة سوّج عيتنيوم مالو النبي عليه الصلاة والسلام بدنيا لا إيالن أنيا من تنيابت مكنيات سرتن سيدك من وينم سنتامم يسولج عرفت السلام يفلقونه دنيا وسط متياني آخر جنة دقمو قدم إمام مسلم بزقبو حديث انداينو متاممم مدكمم سلال الله يجنة سوّج انقل فاس فلقاتشوم هلين دنقو هلين دتدستو هل ما لنا سبحانه وتعالى اندبلو اندتتو بدستانو منورت الزيد ميانقلاجن مياسكاين انقلف الزي يقرا الله بشرو جنة استيه هل ليلاو بمجرشا እንግዲህ ቀደም እንደነገርነው ሁሉንም መጥቀስ አይቻልም እዚህ አንዳንድ ያገባችሁም አንድ ተበቃኛል ያልቻላችሁም ወይንም ጨማምራችሁ ያገባችሁም ወይንም ሳታገቡ አጀላችሁ መውጥ ያኔ አጀላችሁ ደርሶ ሳያገቡም ከዚህ ዱንያ ሄዶም አብሽሩ እዛ حور العين الللاችሁ ተቃጠልኩ አረርኩ የለም ጀነት ይሄ ለሴቷ ብዙ ጊዜ እንደስተታን ወሰደው ስለትዳር ሲነሳ አቃጣይ ተደርጋ የምትነሳ ሁሌም ሴት ልጅ ነች ግን በተቃራኒው አቃጣይም አለኩ አይደለ እንዴ ሁለቱንም እኮ ዱንያ الله ሲፈጠር ሁለቱንም ነው ጥንድ አድርጎን የፈጠረው ሞት ህይወት መኖር አለ መኖር ጨለማ ብርሃን ሁሉ ነገር ጥንድ ነው በዱንያ ላይ ግን ስለትዳር ሲነሳ እኛ ወንዶች ሁሌም ስግብግብ ስለዋን መጀመሪያ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣው አቃጣይ የሚለው ቃል ሲነሳ የሚሰነዘረው እንዲሳን እንዲ ነው እንዲን አንፈልገውም ሁሌም እንዲም አለ እኮ እንዲ ብቻ ሳይሆን እንዲም አለ አይደል እንዴ ማመንም ጥሩ ነው እኛ ኖ አይ ይብሳል ሳይሆን ለምን 50-50 እናረገው ግልጽ ነው አቃጠለኝ የለ በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው ተቃጠልኩ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ ተቃጠልኩ አረርኩ
ወይ ቤት ያስጠላኝ ይሄ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ አሁን ዱንያ ላይ ያለን ልክ ኢሻ ሰላት ካበቃም በኋላ አንዳንዶቻችን ሐሳብ ይሆነብናል ልግባ አልግባ ወደ ዳውንታውን ሄጄ ማለት ነው እስከ ሱብሂ ድረስ ስራን ልንፋው አልንፋው ሐሳብ ነው እቤት የምንሸሽበት ጉዳይ ሌላ ነው ይሄ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ والله አብሽሩ قدم እንዳልነው الله سبحانه وتعالى دار السلام الله يدعو إلى دار السلام ويهدي دار السلام أبشروا إن شاء الله بهلتم بكل مكاتل يلم والله أبشروا والله كل نجر يا دنيا طاطا زي نبي أبكم الله ما لن يبصرن هلا جنن سبحانه وتعالى ها قناتم يلا من متابت الله قنات يلا طلاچا يلا يقول ربي جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يقول ربي جل وعلا في الله من إلان ونزعنا ما في صدورهم بجنة يعني دنيا لا إيالو سيكنا النبت سيتالبت سيمك أكن نبت ينبرون لبونا تشوست ينبرون بشتا بموتات الناس أدوالن إلال ممكاكين متالات مكرارف تلاتشا يلم إلال انديهم إلى الله سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين ፊታች አንዳቸው ወደ አንዳቸው ፊታቸውን አዙር የተቀመጠ ሆኖ ሳላ በተለደላደለ በሚያመር አላህ በፈለገው ባማረው አልጋ ላይ እናስቀምጣቸዋለን ይላል አላህ ፊታቸውን አዙረው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሰላም ጥላቻ የለም ሰላም ሕቅድ የለም ሰላም ሕስድ የለም አላህ ማለት ነው ከመቃቀኝ كما حسد الله قلباችንን ያንጻለን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማሙ ቡካሪ في عدب المفرد ውስጥ በዘገቡት ሐዲስ ስለ ህስድና ሲናገሩ ምን አሉ لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ሰዎች በመልካም ውስጥ አላህ በሚፈልገው ኸይር ውስጥ ከመኖር ማለት አይወገዱም በመሐከላቸው ምቀኝነትን እስካልጀመሩ ምቀኝነትን የጀመሩ እንደሆነ የተመቃቀኙ እንደሆነ በመሐከላቸው ያስቀመጠውን ኸይራት መልካምን አላህ ነቅሎ ይወስዷል አሉ አላህ ከምቀኝነት ቀልብ ይጠብቀን እንዲህ አይነት ቀልብ ዳሩ ሰላም ላይ የለም እከሌ ተመቀኘኝ እከሌ አይኑ ማለት ነው እንዲያለኝ ይሄ ሁላ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ ሚስትም በሽበሽ والله እስከ 72 የሚሰጣቸው አሉ ምን ያረጉበታል እሱን እዛ ሄደን እናያለን አልበዛም ዋት በሉ ዑለማዎች 72 የሚሰጣቸው ሐዲሱ የሚጠቅሰው الذين استشهدوا في سبيل الله جل وعلا نزا بالله سبحانه وتعالى بمنقد بمقادل بالله سبحانه وتعالى منقد است لتسوي سوتش ነው 72 የሚሰጥ ለኛ አለ አብሽሩ ሁለት አለ አራት አለ ስድስት አለ አብሽሩ ኢንሻአላህ በሽ እህቶቻችንስ ምን ይሆናሉ ለእህቶቻችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጃል እኛ ብቻ አይደለም አንድ ሚስት ማለት ነው ለባሏ በዱንያ ላይ በመትኖርበት ሰዓት አላህ በሚፈልገው መልኩ ታዛ ይኖርች እንደሆነ በዑለማው الاسلام ወይንም ነብዩ እንዳሉት አላሁ አለም ከኑህ ሑር العين በላይ ውበት ጨምሮላት በጀነት ውስጥም ማለት ነው ባል ያደርግላታል አላህ መልስ ለባሏ ይመልስላታል ጠልቋት ሌላ አግብቷት ለዛም ጥሩ ከሆነች ለመጀመሪያ ነው የምትሆነው ወይንስ ለሁለተኛው እሱ የፍቅ ጥያቄ ስለሆነ ኡስታዝን መጠየቅ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ሚስትም በሽን ያለው አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ እዛ ሁሉንም ታያላችሁ በመጨረሻ ጀነት ውስጥ በመንገባበት ሰዓት ከሁሉ ነገር በላይ የጀነትን ጸጋ እንድንረሳ የሚያረገን
النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ودا الله فيت ሁላችንም ማታችን ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه حديث إمام مسلم زجبت حديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى ماذا تريدون ما يعني ምንድነው የምትፈልጉት ምንድነው መጨመርላችሁ በጨማሪ መልክ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ብሎ ይጠይቃችኋል አላህ ሱብሃንአላህ ጀነት ውስጥ እንግዲህ ማለት ነው ያለ ጸጋ የለም ያንን ሁላ ሰጥቶን አላህ ማለት ነው እንደው ምን አነሳችሁ ይለናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حديث بونو يعني حديثاچو ስለ ጀነት ለመጨረሻ ጀነት ለሚገባ ሰው የሚሰጠው ስለሚሰጠው ጀነት ሲናገሩ ምን አሉ መጨረሻ ጀነት የሚገባው ሰው የሚሰጠው ጀነት ሰባ የዱንያን አይነት ነው ይሄን ያ اخواني አንዳንዴ ጭንቅላት እንዴት ብሎ ያስባል አይደል እንዴ ዱንያን ወሰዷት ዓለማችን ስፋቷን እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው አይደል እንዴ የዚህ አይነት ሰባ እንደው አንዱስ ምን ያረጋግለታል ይሄ ነው እንግዲህ ድግሳችን والله سبحان الله ፍርዶስ የገቡት ምን አይነት ኒዕማ ውስጥ እንዳሉ ምን አይነት እንደሆነ እሱ አላህ ይወቀው የመጨረሻ ይከተሰጠው የፍርዶስ ሰዎች የሚሰጣቸው ደግሞ ከአቅላችን በላይ ነው ማለት እና ኤውላ ተሰጥቶት ሰውየው ማለት ነው ይሄንን ሁላ ጸጋ የሚያስረሳው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊሲያይ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት የጀነት ሰው ጀነት ገብቶ አላህ ይጠይቃቸዋል እንደው ምን አነሳችሁ ምን ልጨምርላችሁ ከድግስ ምን ጎደለ ብሎ ይጠይቃቸዋል እነሱም ምን ይላሉ አለም ትበይዱ ጁሃና አላህ ይማለን ነው ፊታችንን አላበራልህንም አለም ትድخلنا الجنه وتنجينا من النار ከእሳት አርቀህ ማለት ነው ጀነት አላስገባንህም ጀነት እንድንገባ አላረከንም እንደው ምን ቀረን ይውላ ጸጋል ሰጠነን ብለው ማለት ነው ይመልሳሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب الله اعلم الله لسم يغباو مالن يراسن حجاب لمؤمنان يغلصلاچوال من አይነት ሂጃብ እንደሆነ እሱ ነው የሚያውቀው والله አሉ ብለውናል እናምናለን የኛ ስራ ማመን መቀበል ነው ሸክ ሳይገባል الله سبحانه وتعالى لسم يغباو مالن حجابን ይገልጻል إهنن بايو جزي مؤمنان فما عطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى إهنن بميايو بسات يا ولاز أقاسان يرسلنا يا الله أيتا هلو نقر يسرساتشوال منم بدنيا يعني جنتوس الله كما يتبلت منم مالتستنم بلوم يدمدمالو الله يزي سيبلن والله سبحانه ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጀነት ነው ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ያለው አብሽሩ በዱንያ ላይ በመንኖርበት ሰዓት ዱንያ ብዙ አይነት ተዓብ አላት የትዳር ጣጣ አለ ሰርቶ የማግኘት ጣጣ አለ የመልፋት አለ የበሽታ አለ የቢያኒ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን መንግስቱን የሚያስተዳድር ጣጣ አለ መከራዋ ቁጥር ስፍር የለው ከዚሽ ምድር ለቀን ወደዛች ሀገር ሄደን الله جنتون سيستن إهنن هلا نرسالن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة الله جنة سوى شبلن الله جنة يستن الله سبحانه وتعالى بسرعة جنسهم برحمته مال النو للزايبلن أبشروا قدموا ندال قواتشو يا سوية جنة مكركر يعني أرجعنا لنداله هلا إننا مسلموش تصفى مقرط يلبنا تصفى يا مقرط يكفاروش بالله يكادو سويش مال إنه بحري أنجي ينيا يمسلموش بحري عيد اللب ما نينيهم سو
ሁሌ ያኔ ተስፋውን Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ላይ ትልቅ አድርጎ መመኘት አለበት እንደዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ አቢ ዳውድ በዘገቡት اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس ስራ ያነሰ ነው እኔ ደረጃዬ ለፊርዶስ አይበቃኝም በማለት ራሳችሁን በማሳነስ ጀነትን የጠየቃንቹ እንደም ፊርደውስን ጠይቁ ድፈሩ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አትፍሩ ነብዩ ደፋር ነው ያረጉት እኛ ራሳችን አህዋላችን ሁላችንም እናውቀዋለን ጀነት እንኳን ለመግባት ሁሉም ራሱን የሚፈራበት ዘመን ላይ ነው እየኖርን ያለነው አይደለ ከዚህም ጋር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጠየቃችሁ የታችኛውን ሳም ደፍራችሁ ደፋር ሆናችሁ ፊርደውስን ስጠኛሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊርደውስን ከሚሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን الله يجنة سيبلن يتامموتن الله الله يفوساچو يراقون الله يقربلن يكبدون الله يقلللن يتاسروتن ሁላ ከሙስያኒ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊሞችን ሁላ الله ይፍታቸው ዑለማዎችን ዱዓቶችን ሐቅ ማለት ነው ድንበር ታልፎባቸው በየሀገሩ በየዓለም የሚሰቃዩ ሙስሊሞችን ሁላ አላህ ካሉበት ስቃይ ማለት ነው ያወጣቸው አላህ የተራቡትን ሁላ ያብላቸው ያጠጣቸው አላህ ማለት ነው አፊያቱን ሁላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፊያ ይስጣ ያኒ አፊያቸውን ይመልስላቸው ልጆች ማለት ነው አተው አላህ ሆይ ልጅ ስጠኝ በማለት አላህ ማለት ነው የሚለምኑትን ሁላ በዱንያም በአኺራም የሚጠቅማቸውን ማለት ነው ذريه صالح አላህ ይስጣቸው በልጆች ማለት ነው የተፈተኑትን ሙእሚናን ሙስሊሞችን ሁላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆቻቸውን አቅንቶላቸው በዱንያም በአኺራ በልጆቻቸው የሚደሰቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርጋቸው الله يراقون الله يقربلن اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم اطعم جائعهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وداوي مرضاهم اللهم كن لهم عونا ونسيرا اللهم كن لهم عونا ونسيرا اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائهم وفي أعدائك يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونسيرا اللهم كن لهم عونا ونسيرا اللهم أقر أعينهم بالنصر للعاجل يا رب العالمين اللهم أقر أعينهم بالنصر العاجل يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونسيرا والله كل بوتا شجرن دالي جبانا لكن أهل غزة أهلنا في غزة إخواننا في غزة أمهاتنا في غزة أباؤنا في غزة أطفالنا في غزة صغارنا في غزة والله يا لبت شجر أننا ننتظري بمتقبل النوتاو ማንሽ መሸከም ማንችለው የሆነ ህይወትን ያስተናገዱን ያሉት ሁሉም ቦታ ችግር አለ የነሱ ችግር ግን የከፋ ነው والله ዛሬ والله ምን አይነት ምግብ አጥቶ ምን እየበሉ እንደሆነ ያያየን ነው አይደል እንዴ والله የሚበሉትን አጥቶ ሱብሃን የሚበሉትን አጥቶ والله ደረቅ ነገር እየለቀሙ እየዞሩ ነው የሚበሉት والله اهلنا في غزه والله እናንተ ደሞ ዛሬ በልተን ተርፎን ጋርቤጅ እየወረወር ነው ጋርቤጅ والله ትንሽ ጠጥተን እየጣልነው ነው ትንሽ ማለት ነው በልተን እየጣልነው ነው ይሄንን اخواننا في غزه የላቸው والله الله سبحانه وتعالى ይድረስላቸው الله እኛንም በዲኑ ላይ ያጠንከረን ለዲኑን ከሚሰሩ በዲኑ ላይ ዲኑን ሰርተው ትልቅ ነገር አበርክተው كذي الدنيا كم يسنابت الصوت الله سبحانه وتعالى يدرجن هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين